Good morning, friends, and welcome back to another new update. Aji ole to day 12 ase. So moita ali to chat te punchi na ase de. Aur ek excavator ekta punchi na ase ide itula jaga de kam shuru ho jawle asni ki kone moi bhavna kore ase. Aur ite ekla noy tate niche de bi ekta ase. Ide bi ekta ase. To mola bhavna de to itu jaga de to kam shuru ho jawle asni ki kone bhavna kore ase de. Come start with you within maybe let's say 1 month time to rasta bi ho jawa koine bamna kure ase kile mane eta to ide bishi khundi ule la to kam na ho nishina la ase fill up koine aru rasta banabo nishina lagi kile mane ide khundi libi bishi gura wala gibo idonte fill up koine jawo nishina lagi exactly kina hobole ase moi bi na jane pare to jabange update di bole try kuribo idu gasbi ta to ide tanigina anigina ase idu excavator to ide ba namya nishina ase ide ba namya nishina ase excavator to aji to upar phane apnani ke dekhao de kina ase condition to iphane to apnan de bi dikhi ase every day sabi rasta la pula to rasta itu jaga de to bishi dabi thai jai ta to upar ba aya khan to sob rasta la upar hai jai 4 feet nisha to uthi kina ase excavator tate jaine ahanishna lagise to wait Pana khan to mathan pura norom ho jesho jaw pore one nai theng phasi debi debi problem ase pura gushi jai juta bi wait na jawle na paribo sorry juta bi na phasi ase yeah thank phasi jai shidi ayoli na ho tate jawle na paribo na digdar ho sabi man gushi jaise gambut lagai du gambut pura gushi jaise na ho tate to jawle la niche bara dikhai dibo diu baru jawle try kuri holi pare na ebar to दूसरी गिरे ऐसे तो ये फंसी से एक बार तो ये थे फंसी से दो बार फंसी जैसे थे वन जे नाम नहीं ये दिखाओ ट्राई करो बाकी सिले ना पारे वो जावले ना पारे वो इतना बड़े फने तो लंबा गिरी तो बॉस भी नगा इसी कुछ गिरी जो कुमा गास खान गिरी नहीं की इतना तो ताला लेंस के भी पूरा चेंज हो जैसे अलग ही हो जैसे पूरा रास्ता थकी से ना भी ना दिखे तो DJ phane kuma giri thaki asni ki iphane khan
ওপৰখন তো বেছি ভিজিবল হৈ যাইছে দে পইলা আপনান দেখি থাকিব ইনখন তো একদম না দেখি দে হাইৱে পৰা তো লবি এটা তো গিৰি গিৰি থাকে তো সব দেখি যায় আছে আস্তে আস্তে অলপ ওপৰ তাতে ফানে যাইছিলে তো ভাল ভিউ পাব নিচিনা বি আছে ওপৰখন না सभी पूरा स्लोपी हो जैसे रास्ता तो इतु लेवल तहन अलप लेवल को दिसे इतु जगह तो इना आहि जाव थकेला तो इता तो इना स्लोपी जो जाय से तते बेसी जाय से इतु जगह दे बेसी नामी जाय से मजा आसी वेदर तो फ्रेश आसी जाकाली राजी अय्या जाकाली और बेसी गिर जैसे सभी जाकाली खान इतना अलग क्लाउड फगी है तो ना देखी दे ना तो जाकाली और आज आपन ने कम्पेयर कर सभी बेसी अलग हो जाए और भी गिरी आसे तो जाकाली पूरा एकदम साफा हो जाए तो जगह खान भी सभी एकदम पूरा गिरे स्टोन दास खाली थकिया तो देखी थी आज देखी ना स्टोन दास खामी सब जाए जैसे जाकाली आपन के दिखाई थी ये स्टोन दास हंसदे कोई ना कोई थी आज तो सभी नाई और नाई स्टोन दास खामी सब जाए जैसे जाती तो इन्हें गिरे थे भी itu hanya stone das jagali itu thai che ye de bra to sob gir jese pathor ita bi dangor dangor gir jese beshi gir jese to jagali aru jagali moi tate phane apnan ke dikhai thai je opposite jai ne ये भी दिखाए से ये भी क्रैक भी डांगर आसे कोई ने दिखाई था तो ये तो क्रैक एक तो ऑलरेडी और जाय जैसे स्टोन दास था तो जगह खान सब इनका ये जाय जैसे इफाने बरा तो ओलाबले ना पड़े इतना तो ये स्टोन दास बेसि थी अलग अलग छोटो माउंटेन निचिना थी तो इतना सब जाय जैसे इतना नाई होसे इतना भी जाकाली तो बिराट है मानु खान भी इतना तो नापारे वो माटी बेसि गिला निचिना देखी आसे तो जाकाली निचिना इतना गुरी किने ऊपर जाए आपन के ताते कंडीशन भी दिखाई दिव जाकाली भी मॉर्निंग फाने तो पानी इमान गिरा ना हल भी दिन ते और सामते ना पानी ना दाम गिरी थी तो इधर तो जगह भी बेसि माटी और स्लाइड कर जैसे और कोआ निजा ऊपर फाने आपन के अलग आगे भी दिखाई ऊपर फाने भी और सब देखी जाए पूरा विजिबल हो जाए तो कंडीशन खान ताते चाइसे गले तो आपन के दिखाओ ये बार बार देखिए निकी और जाकाली ना थे ना रे जगह दे आपन के दिखाई क्रैक खान तो इना होइसे दे इतु जगह देबी इतु जगह से जाकाली इतु इना थाके नाइ दे इतु एक्सकेवेटर तो इते जगह दे आइस निकी होय जाकाली ताते बरा आगे दे मोय फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग तो ताते बरा आइले ट्राई करिसे बोली भी पारे नाइ जावले तो एक्सकेवेटर तो इते आहानिसना लागिसे दे
আইনে ইটো হেতে stone crush আছে ইটো সামান উঠাবলে ট্রাই কৰিছে কি মই ভাবনা দিছো আই এম নট ভেৰি শিওৰ কে বাট মোলা ভাবনাই আছে কোমা মানুহ জানিয়া মানুহ থাকিছিল তো কমেন্ট বি কৈ দিবি ইটো এক্সকেভেটৰ ইতে আইনে ইটো সামান গান ওলাবলে ট্রাই কৰি আছে না কিনা আছে জাগালি ইটো জায়গাতে মই দেখাই থাইছে গাছ একটা হিলি আছে দে কইনে কোয়াটো ইটো ইটো হান কোমা জায়গাতে আছে দে ইটো গাছটো আলাগ দেখি থাইছে কালি ৰাতো এনা আছে আৰু আজিবি এনা আছে হলি জাগালি ইটো জায়গাতে থাইছে দে মই ওপৰ আপোনাকে দেখাবলৈ ট্রাই কৰিছে মই হিলিয়াটো খতম হোৱা পিছতে কেমেৰাতে আহিব পাৰিছে নহলে তো ফাৰ্ষ্ট এটো শুক্ৰবাৰ দেখি থাইছে লবি আহিব পৰা নাই কেমেৰাতে ইটো বি সব না যাই আছে দে নিচে দে तो ऊपर जाए नाम के दिखाई दियो कंडीशन तो एकदम बिया हो जैसे सभी हम दिखे से ऊपर फाने में सब इना क्रेक होइना আছে पूरा माटी खान तो अप डाउन हो जाए वैसा भी ताते थाइছে स्टोन दास खान इदु भी इटा तो रास्ता उताते আছে रास्ता ला लेवल ते आजिছে इदान तो फर्स्ट तो इफाने थाइছে दे इफाने थाइने इनेगा जायसे इटा तो एस्केवेटर तो इतो जगह ते आइছে नेকি है खुंदिया तो दिखेছে देखावले ट्राई करूँ पारिले ठेंग हे ना फासिले तो देखावले ट्राई कर दिव सब जाए से इतु जगह सबसे बेसी बिया तो इतु जगह आसे दे और ताते फाने आसे इफाने तो अलग ग्रीन्स दिखे आसे इतु लाइन दे आसे Excavator to jaise ni mo bhavna te tu khundi gine on the other side ina nishna lagi ase ta to khundi ne jan nishna lagi kam start ho jabo koi thakya to jakali to tahan olop start kori dis ni ki mo bhavna te tu पक्का इधर बाजे से हाईवे तो ताते आसे ताते बातो एना आइ होले आसे किता तो अलाइनमेंट तो रास्ता ला दो नतुन रास्ता तो Jadi berani aja, ini tuh, tapi on the opposite side deh, like sih, ini. Itu kami sob giri jadi sih, jakali berapa, ekdam biar ini aja deh condition tuh, pasti giri jadi itu jaga deh. Jakali abnan size kalau itu ini kan dikit ya kan deh. अब नाने कंपेयर करबी जगली लाभ दी तो मॉर्निंग लाभ दीते दीने थकी ऐसे itu ऊपर फैन भी सभी इन्ना होने से itu हम तो उठाए ले बाल नाले तो बिशी लॉस हो जाए जाए ले माती लो दे एक्सपेंसिव था कि वो दे तो ला सामान खान भी लोहा से
I don't think Biraina Jawal Parivonishan Nalagi. I won't go. Tengi Pasida Haginishna. Partially to Nijide Tade Jakali Jala Rasta de China and the Howler Tri Crew. Itu jaga de pani bishi aya ase de. To Jakali bi itu bara jaise aji bi jai thabo paribone nai. Kundi dia nai nalu giri jana gole to jao paribone halo to. Kina ho sabo. Katin du shuru hoise ni mo babna to. Jania mano thake ase kole to koi dibi. Le mane khuntia to olop dikhi ase. Tala landscape to pura alak hoye shido ite sabi jabo paribone nai mati na ita bishi gila ase ifane par guri kina jabo morning de chure khani de dana khawle aya to dikhi thaki itu jaga de tala dana kuma gas asni gi bishi thaki de itu jaga de itu kan sabi pura slide kore laga se hi slide koina jase dohan Manawi bera ase itu jaga de bata itu khunjala jaga badu jabole na paribo nishna ase itu hane olop tan thagibo nishna ase Parichidi. Sabi, ina se khunja start hoise. Ita dikhani sai tu to purana national highway 29 to asde. Ina ne ite ahi gine itu to Kohima side ho jaise de Kohima side. Ina aine itu upore uthi jaise. Notun rasta to itu la alignment de jabo nisna dikhi ase de. Paretok to tahan kam kuria tamte aine apnan ke dekhawle try kuro ita to mola assumption ni ase de itu inika se koine to kumbi kwa nai mobi he assume kuria ase de to tahan kam itu ite kam kura manu thakya tamte ahine tahan ke lok paise gole to khuja hudi koine apnan ke ekdam accurate information dibo to ajila update to iman pra khatam kuri dibo video sai dia karone thanks aru video ke to like korle na paribi share kori dibi aru comment bi kori dibi I'll see you in the next update.